Hello everyone. Idula video de khawle mon jadu gule do mahan fruits khan noile man khidige lage khan idu ki khan lagai shina idu khan laga fruits ola bichi de itu kina bai itu book khan na itu khan par khai di aro itu do kiniga control kor lage itu kiniga manage kor lage itu bishi important ase ekta example dekho itu tomato ase itu tomato ge tot kone dikhi ase na green kone itu khan dukle do book pra itu flies fruit flies pra itu taila pokore chunga kone ekta ase itu pra tapai di de na itu takan anda to di aro anda to gule do itu pithore khuli gina itu hatch kuri gina tai eneka tangor book pra itu sob khai dibo do tomato do noile kila fruits holibe phalba na bakina itu kiri jobo itu fruit flies pra bia korala ase to niga kena phalba na bakina itu tomato khan sob kiri jobo aro alak fruits khan holibe cucumber khan holibe pumpkin khan holibe eneka bia kor pisha ase itu to kinega control grow lagi buldo pishe simple ase asol du gule do tawai khan pisha de dukan de itu sex pheromones aro alak chemicals khan pisha ase holi itu ando kini thakadam de noile kinolibit na pari dukun do busti de asna aro itu kini thakadam de amnela fruits to bia hojo itu simple technique ekta ase amni ki fruits de itu kilaga na kilaga plant lagai ase tomato lagabo ho pare pumpkin lagabo pare itu puchi cha laga na itu hi use korbe itu ra holibi kina use kor lagi bolta ekta amni khan kila container bi ho lo parbo hilu moi do glass jar itu loy ase itu nisna ekta bottle bi katina bi use kor paro itu ekta lage ro itu polythene na itu lage aro rusi khan ba bi pandio paro holibi itu rubber band hi pala jai rubber band na use koribe itu fruit ase itu kina khai dise dekhai jabo itu pithore gole do inega ase sabi do itu pithore inega book khani inega ase to yedibra aise ena gona inega ase na gona book khan do yede bai jabo itu sari inega ase aro bishi thakibo na bana sob to gule edu to khawle na paro edu dukan te bi sell korna paro monda bi khawle na paro to aro edu green wala sabi sob edu ase book edu fruit flies kan right nega sob inega khai di inega ase edu to inega gona tomato kan sob bia kor dia aro especially itu pumpkin noile ala khan bi nai bia kor di itu to khan kina manage krokle moi tekhe debo to akide kon is na do use korbe glass jar tade hale di edo ani e moi kati dia labi moi halebo ine gona halebo hale bjide yede sob asol dugle do bishi kacha noina olop puji jalaga khondawo nimire itu khani pala je itu khan halebo lage sabi to sob bia kora je yedi bi taki khana ase aro yede labi sob bia waje yede labi taki ina koina nika sob khai dibo dakan na pagi agi de nagala sob kiri jobo sabi sob kiri ko to muji itu kiman bi loss ase sob kiri jawra itu nisna puchi jalakan ina kan lobe itu kan sob bothai debi loigina yede halibo aro sob halibo ine koina yede alak cheese kan bi halibo kora holibe na thakli bi konoi itu kan puji jalai itu khondao lagi itu ase aro amni ke thakishe bole do tenga cheese kan halibi like mohan Chinese berry koina america na itu Chinese berry kan itu fresh noina puji jalaga itu pani kan bi halibo parbo noile nimbu pani kan puji jalaga don bi halibo paro kile tenga kan gi he phat attract kuri do phat madio pari do itu kan ge dubra fruit flies kan nimide ne gona halibo noile na thakishe blibe ko nai boy nai na gona ki thakibo itu kan puji jalaga ina halibe ina hale bjide to itu hale bjide itu polythene
na itu ini ka cover kuro ini ka cover kuri na rubber pen bra ini ka kuro ठीक है देखो ना ये स्ट्रेट रखियो लगे और इटु पार्ट पिसी इम्पोर्टेंट আছে इटु तो बोले इटु छिंदा बनाओ लगे छिंदा बना दो बोले पिसी छुदु बरा भी न बनाओ पिसी तंगल बरा भी न पारो पिसी छुदु बरा बनाइ सिगले तान दुगियो न पारो तंगल बरा बनाइ सिगले तान आरो वापस ओलाई जोना इटु बरा इटु 2 इंचेस दे 2 इंच इटु बनाओ बरो इटु यूज करो नले दो इटु मैच स्टिक्स ना माचिस लगा स्टिक इटु पर यूज करो इटु सामान ठीक है देखो ना itu kina chinda kuro lagi बोले हाथ पाई ना छुई देगी ना नहीं करो एक बार ना को ना बना भी ना पीसी भी ना पता नहीं ना बनाई ना रखी भी और chinda बना दें दे मुखन इन्हीं का तो कैसे दो और वापस जाते हैं दो itu chunga do opor fani ena ola asu na itu khan du gule do niji dige ene ka tokai de lage ini ga sob niji ge ene ka tokai de lage ini chuto khan asu do na opor fani utina asu do to niji ge ene tokai di su gule de cha dem de phalo ba aro wapas aule na baro da khan itu part bi bishi important asu de ini ga na kon is na ini ga gro olai de achi de aro ene ga olop ene ka tokai idea the fruits ka laga osore ene ga rakhi debu ini kan rakhi di chule do takhan tubi na baule se aro pichi tangor banao lagi na bi nai chutu ina bi banao bro chutu container de don kitchen container ko ni bi na na banai chule do sabi do itu tuki aje takhan so fruit flies kan aje do itu kina mora gule do helai dibi do pichi jaina dan ene muri thegyo ro ene rakhi debi কি আছে এদি দোকান আছে ভিতরে বেশি আছে দে কিন্তু প্লাস্টিক কভার पर নেগা আছে কিন্তু দোকান ভিতরে বেশি তো কিনা আছে এই দোকান আছে itu ek khonda bi janai holi bi ek khonda ma jode itu akide kon is na yede rubber band lagai le do itu per chawle tak jidan pare itu to kaya to itu rubber na pendi le do chawle tak ji itu to ase itu kan rubber taki right block kora ase pitore bi ase itu আছে itu kan control kuro ni mide manu kan gi share kuri dibi aro amni han bi ene ga guna practice koribi itu effective ase ego kino le kam nai ne gunai control kuro paro